Kira-kira apa nuni berjawab kanakan? Ha? Hatta gorok mai hunin ke? Toaan kan anak aku gorok kuning. Ha, mungkin anak makin jangan lawan. Waalaikumsalam. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah niki amun tiap cerita bulan haji atau peristiwa-peristiwa sak terjadi di bulan Zulhijjah niki sangat tiang pelungguk marat kaitan kanca Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim niki sak piak sak bangun Kaabah. Nabi Ibrahim niki sak perintah si Allah Ta'ala untuk memanggil jamaah seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim niki ye sak gawe saran pertama saran tawang. Nabi Ibrahim niki ye sak gawe saran sa'i kenyeken sak napiaran Siti Hajar nggih boy ai elek Bukit Sofa dan Marwah pelai Siti Sarah Siti Hajar boya ai niki untuk Nabi Ismail. Nah niki yang petesurut yang pelunggum sa'i melontar jumrah niki terkait kanca penyembelihan Nabi ya Allah nggih napiara niki Ismail kenyekeun sak tersembelih isi ayahanda beliau yaitu Nabi Ibrahim. Kembali nampen telu kali tiang pelungguh melontar telu artian telu tat melontar nggih jumratul ula jumratul usta jumratul aqabah nggih telu tat melontar pertama naran jumratul ula kedua naran jumratul usta saketelu naran jumratul aqabah. Kembali lantaran Nabi Ibrahim laik kenyekeun saya sembelih saran Nabi Ismail maka terdatangi ni si setan maka yang penper ni si Nabi Ibrahim niki setan sebeguda yang pendengar selalu haji lalu ngapa aran jumrah atau lalu melontar jumrah. Kembali lantaran niki lah peristiwa yang terjadi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pelunggum sami setiap manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndek terlepas apakah dia itu adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, apalagi manusia. Apa itu manusia biasa jarin nabi doang tertuji insyaallah Subhanahu. Nikilah yang terjadi sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman dalam Al-Quran apa manik Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Setiap manusia yang ujiin manik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan pelunggum sami. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Selaput manusia yang tuji isi napi pertama sinak tuji manusia adalah tiang pelungguh yang tertamak dalam diri tiang pelunggum sami minal khawf. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Apa kerana khauf? Rasa takut. Tiang pelunggum sami selaput arak doang takut ibu-ibu. Sasugih takut jelang pelunggum sami sabudi selakian takut terbaik isi dengar. Nggih, takut selaput takut tiang pelunggum sami. Nikilah ujian oleh Allah Subhanahu. Demelendur piran takut takut tiang pelungguh dembani momo tile dalam
Dia bani momo telek balik, dia main meong doang pelai lalu pelai padahal tenda tan tenduk. Tenda tan tenduk padahal si takut ni ibu-ibu meong liwat pun parah lendur seninan dengan mongka kapu. Ha iya kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Napi simak tuji kedua, ju' rasa lapar. Rasa lapar. Manusia yang tuji si khauf takut, yang kedua dan tuji si apa baru? Lapar. Lunggum sami kadang-kadang ya Allah lapar di narak makanan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa si matuji sa ketelun? Pertama yang tuji si rasa takut, kedua yang tuji si rasa lapar, ketelun yang tuji si Allah wa naqsim minal amwal yang terpekurang duit bandar di si Allah Ta'ala. Kadang-kadang duit sugih lemarut bangkrut, terpekurang harta benda si Allah terbaik tan sekedik si Allah desida Allah Ta'ala harta benda. Wal anfus kadang-kadang anak terbaik si Allah Ta'ala, kadang inak terbaik, amak terbaik dengan taat terbaik dengan samut saya. Wal anfusi was samarat kadang-kadang terbaik di si Allah Ta'ala, buah-buahan terpekurang si Allah Ta'ala. Nalat pari pelunggum samin di nenek jari talat terong di nenek jari talat macam talat di nenek jari. Wa basyiris sabirin. Niki adalah ujian oleh Allah Ta'ala, tetapi pelungguh berikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa setiap pelunggum sami napi aran tiang metuji si Allah Ta'ala, napi tiang pelunggum samiat puruk surut gawe wa basyiris sabirin. Adit sak jari dengan kembali dapat tuji pertama nak jari dengan sabar. Amom dek tuji dia tertawan tamat sabar matun dek engan amut ngerawas kena aku ni dengan sabar mut dek mau ujian dek man teparan dengan sabar engan amut yang pelungguh merawas doang kena aku dengan sabar mun dek tuji dek man yang pelungguh tetu jari dengan sabar. Piran terbukti apa tetu dengan sabar amun wah dek arah apa sabedoyen teniki. Paham ibu-ibu? Paham bapak? Amut ngaku sabar ya maulah sabaran jekem dek tertuji lagu mumah tertuji sabar maton dek ndek unim sabar ndek unim angkat sabar ndek ekuni ada sabar wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna. Jadi ibu-ibu sadayek yang hormati dan muliakan kembali dapat tuji si Allah Ta'ala pertama nadit tetahun sida Allah mbe panjang sabar det sande engan ambut dek tebing ujian det man tahun diri jadi dengan sabar. Au mungkin jika sugih harap apa tarak doang cocok ketak kena diri aku jadi dengan sabar lagu kenyekem sajelang coba tahu sabar atun dek angka sabar ndek un. Ia tan tertuji tu, ia tan monyan jari dengan mudah jari dengan sabar. Amin. Amin ya rabbal. Jari ni ibu-ibu sadewek yang hormati. Pertama kembali tuji si Allah Ta'ala. Kadang-kadang kurang makanan, kurang minuman, kurang barasa baru. Apa manik Allah walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris. Kembali nak petuji terpekurang doi bandar harta benda insyaallah pertama adit tertahun jadi dengan sabar. Kedua nak petuji lek bawon dunia insyaallah taala yang tertekangan sida-sida Allah taala. Apa manik Allah dalam hadis qudsi idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah cinta jok sopok panjang maka Allah akan memberikan mereka ujian. Mun Allah taala cinta menbeng ujian insyaallah taala. Yau dia apa amut tekangan si dengan ndek tertuji yang tertekangan atau peturut ndek napa menu doang ada dengan bekangan ibu-ibu ndek napa misal mungkin demet budi anak apa hamili ene tebing ndek ni ada dengan bekangan kadang-kadang itu menjerumuskan anak kita kepada maksiat. Contoh mungkin bedoe anak kode umur 15 tahun muka anak niki tegal ladek ibu-ibu ladek atau gunting mun tegal atau colok mun tegal
Atau HP mun tegal jaka-jaka ye sindek mele manga dia sembahyang. Kira-kira dia membaik tenladik atau colok atau apa sak bahaya bagi ni. Membaik HP niki. Kira-kira nangis sindek kana kodek niki. Menopun juga Allah Taala. Kembali terbaik rezeki mesti Allah Taala. Ada sak tiang pelungguh menendek melalai jog desida Allah Taala. Kembali makan terbaik harta benda. Ada sak tahu lalu ngaji. Ada yang tahu sembahyang, ada yang sibuk lalu tu. Kadang-kadang itu dia minta baik tak apa-apa si Allah Taala memparah diri temeri ia tam tekangan si Allah Taala. Coba bayar andai masugih tiang pelunggu mustahil mak melele ngaji tetu natun dek. Dia narak doang doi banda masih enggak andang lain tu bangkat. Tetu natun dek. Kembe nampan terbaik harta benda si Allah Taala, ada yang siri rapat jog Allah Taala. Para kayang kanak kodek seumur 15 tahun. Kadang-kadang oleh sekolah di noh manga. Oleh sekolah di man besalin, memain layang ibu-ibu. Ia deman kanak no main layang. Lagu bet layang niki nangis natun dek. Sedih natun dek sedih. Menopun manusia tatkala telang tercabut nikmat sida Allah Taala dengan paksa, maka orang itu akan menangis. Tetapi tangisan mereka itu adalah sayang desida Allah kepada hambanya. Pada barak kanak sabaru memparan diri ente merik sina lagu intan tekangan ande najuk batik ladik anak niki bahaya hai tipan bahaya dua imma diri natu dengar amun dek bakat iman mesak dengar dek bakat tentu natun dek menopun Allah Taala kembe ente pekurang duit banda rezeki mesti Allah Taala nggih adem sak yang pelungguh ingat jok Allah kadang ia si dengar lupa jok nenek duit banda niki angka mun terbaik alhamdulillah senyum dengan alhamdulillah mudah-mudahan terbaik duit bandar jemban ikenami angka isolah doang amun sak sugih mu tetap liting ngaji alhamdulillah amun sak sugih lan belum tentu teliting ngaji silak baik coba telik dengan di warung ibu-ibu kelema buka tukun dimen bian tutup tukun dimen malam mereka yang kepek kak nak tepur entah kepeng ngaji jok ustaz pejeri biar dan menu lupa di bim dan maka tatkala terbaik nikmat si Allah Taala ia tanda tak sayang si Allah Taala. Nah begitu juga yang terjadi sama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim niki keluar ujian yang pentak ketua Nabi Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah ayun nasi asyadul bala fid dunia, wahai Rasulullah hai paling belik ujian di dunia al anbiya summal ulama. Saya paling belik ujian di dunia pertama adalah para nabi, summal ulama saya kedua kemudian para ulama, summal amsal fal amsal yang pentak uji iman sesuai dengan kadar keiman. Kembali akan Nabi paling belik ujian karena paling kuat imanan. Kembali ulama kedua lantaran ulama warasatul anbiya yang pendenarak tuan guru ndek tetuji. Kemudian pelunggum sami sak bawa si tuan guru ustaz dan para pelunggum sami sak kuat iman tetuji selaput si Allah Taala. Kadang-kadang ujian ndek langan anak seninet, ndek langan seninet semama ibu-ibu. Kadang dek langan semamet kepeng kurang dan seterusnya pasti narak doang uji lagu amut kance tiang pelungguh ngaji insyaallah ndek jelap stres amut kira ngaji insyaallah oh kembali tuji insyaallah ia tanda tekangan insyaallah taala kanak sekolah pada barak kanak sekolah mun milih taek kelas kanak nu harus kembali ujian milih taek kelas menopun sida melem taek kelas atau melem momo angka harus tertuji melem taek doa sanggup tertuji narata ada tu angka ane deh apa serah lalu amat terima doa alhamdulillah nggih angka lagu terima lagu tiang pelunggum sami amun ujian disertai dengan pelunggum sami salat dan sabar ya manik Allah wasta'inu bis sabri wassalah. Amut yang pelungguh mau masalah maka iringi dengan sabar dan banyak
solat. Ia pun mengkurang apa-apa mendidik jelap lalu jok dengan ibu-ibu bercerita kanggut jok manusia bercerita entar bude-bude beras, bude kepeng lagu sa pertama letak ngadu adalah desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada puncaknya Nabi Ibrahim, wah Nabi Ibrahim niki para jamaah pertama tertunuk Nabi Ibrahim niki si raja saran raja Namruz niki adalah ujian Nabi Allah Ibrahim. Dan bahkan dek Nabi Ibrahim doang, bahkan Nabi Muhammad milin tematik, Nabi Isa pun milin tematik tersalib. Bahkan Nabi Idris alaihissalatu wassalam, bahkan selaput para nabi teruji sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-henti mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu barak kain tiang pelungguh batik atau ladek ibu-ibu. Sekat jadi batik, sekat jadi ladek ampun teparan keris niki mandi guna belu proses. Pelungguh mampu menjadi dengan beruntung, jadi dengan bahagia harus tiang pelungguh luwe ujian. Barakayen tiang pelungguh sami pihak santan atau pihak apu ni teparan minyak niki biasa elek niur nggih elek niur niki tebau julu demen tebau geri ini ibu-ibu sakit dan geri nggih meno misal ane nasida jadi kumbuk kana kata niur demen meno ibu-ibu telukik demen pelukik teteteram teteke teparut demen teparut tiang pelungguh sami ampun teperas tepejet di mana tepejet nikman jari minyak menopun manusia yang peniak jari berharga yang pelungguh minyak no mahal aton dek mahal lah gumbe mahalan minyak mangkan nyiur memal minyak ke nyiur malah minyak lagu ampun jari minyak luik proses menopun sida memilih jadi dengan mulia harus luik rintangan tiru pilih dunia. Barantan Nabi Allah Ibrahim den man tiang pelungguh Nabi Ibrahim ni kita tangkat jadi kekasih Allah. Beliau diuji sampai dibakar beliau sampai Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim dengan dibakar. Lagu tekican sida-sida Allah Nabi Ibrahim nyekeun saya tertunuk isi raja Namruz Nabi Ibrahim niki menidap dalam api niki apa niki nyet. Apa manik Allah dalam Al-Qur'an ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah ye anu niki ibu mut kotong-kotong ye jadi doa niki nggih doa Nabi Ibrahim ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim lawan coba antes untuk bali ibu-ibu mapal doa niki mo ye tiup pima mo tamak njo kompor nyala seno mong kotong ima menjabatin ni mamempah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ndek nano doang ujian Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Merari berjangkap beliau kan dua sebina Nabi Ibrahim, pertama Siti Sarah, kedua naran Siti Hajar. Siti Sarah kanjen berjangkap Nabi Ibrahim jangkep 70 tahun umur Siti Sarah den man tekican bija sida-sida Allah taala. Akhir Siti Sarah bersuruh ke selakian berjangkap kanca Siti Hajarin tandangan ibu-ibu angka mau tawa mun de bede anak wah engkah ham tutu engkah ham tong anak suruh selakian merari tandangan wah am suruh semau merari embe mende nem tahu tetap sekek ya mau ni sekek mau sida sekek mau demi berbagi. Ndek ini lebih no kena. Ini lebih mano suruh selakian merari nomor Siti Sarah. Siti Sarah sin suruh Nabi Ibrahim berjangkap kanca Siti Hajar 70 tahun umur Siti Hajar den man tekican bija de mena berjangkap kanca Siti Hajar akhir yang pentekican Nabi Ismail. Bayangkan ketika itu Nabi Allah Ibrahim para jamaah alaihi salatu wassalam 70 tahun dia menunggu anak daripada Siti Sarah. Dia tekican mewah sebejangkap kanca Siti Hajar yang pentekican Nabi Ismail. Nyekeun seumur Nabi Ismail 15 tahun. Para jamaah sadaya hormati dan muliakan. Tersuruh ni sida-sida Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya yang bernama Ismail. Bayangkan ujian seorang nabi niki. Enggak anak-anak nerasa ke ibu-ibu. Tersuruh nggoro
Bayangan andai nak pelungguh makin misal terjadi Nabi Ibrahim mau enggak anak-anak masa kek mau iya onin terjok anak ngimpi biar anak tersuruh gorok insyaallah taala onin tenggih mau kira-kira apa nuni berjawab kanakan hatta gorok mai hunin ge toaan kan anak aku gorok kuning mungkin anak makin jangan lawan ibu-ibu nggih. Subhanallah lagu ieu searan anak ke Nabi abah Nabi anak kena Nabi Ismail. Apa jawaban Nabi Ismail alaihi salatu wassalam tercantum di dalam Al-Qur'an para jamaah. Dia minta kican manik sida-sida Allah bahwasanya Nabi Ibrahim tersuruh sembelih bijen saran Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ndek kena telu dua saran Nabi Ismail niki. Apa bahasa Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bahasa Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku bahasa namun ya perintah Allah Subhanahu wa taala nggih gawean bapak bahasa ya abatif al kerjakanlah perintah Allah wahai bapakku sebagaimana engkau diperintahkan oleh satajiduni insyaallah minas sabirin. Aneh yak sabar bapak ye bahasa Nabi Ismail. Lagu kenyekeun saat tersembelih Nabi Ismail ara 6 wasiat dan kaya Nabi Ismail. Bapak rida ke bahasa tersembelih bapak amun ye perintah Allah. Lagu ara 6 wasiat ke bapak bahasa. Apa wasiat mana bahasa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-awwalu sapertama talabu min abihi ayyutiku ribatuhu ayashuddu hibaluhu nggih jayyidan hatta la yadtaribu anid dabhi. Sapertama bahasa Nabi Ismail memak gorok jak bapak tali imek tali naik bapak bahasa adik sandik kepitik bareh memgorok ke bapak bahasa Nabi Ismail. Sakedua bahasa Nabi Ismail memgorok kejak bapa talabu minhu ay mentuntut dari bapa nai abi nggih ayyush hazas sikin jayyidan nggih bapa bahasa memak gorok jak bapa bahasa mun bau jak bapa merang-merangan batik sim gorok bapa bahasa nari naru jerap pelang beluk bahasa memgorok jak bapak bahasa Nabi Ismail asak batik merang-merang bapak bahasa nadin sak jelap beluk pelang bahasa. Sakeduan bahasa Nabi Ismail nggih haketelun bahasa Nabi Ismail kila annahu talaba min abihi ayyakubbahu ala wajhihi ayyadji'ahu ala nggih jabinihi li alla yanzura Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sakatelun bahasa Nabi Ismail bapak memak gorok kejak ridek ikhlas bapak lagu memgorok ja bapak bahasa nende andang aku bapak bahasa Nabi Ismail dan mua kendah tu tanak lebih ke nende andang muun sida bahasa mua memgorok ja bapak nende andang aku bapak nyekem sagorok kadim sande sedih engat bahasa yu ning kanak seumur 15 tahun ngaran kanak barak menu ya unian makin tegorok ya darurat demak batik dunia tampah berjulung nggih Nabi Ibrahim alaihi Ismail basen bapak basen memak gorok nende engat bapak adem dia sedih basen akatalun wa kaffas siya wa kaffus siya nggih basen Nabi talabu minhu ay min abihi ay yakuffa siyabahu hatta la yusibuha damuhu. Sakatelu sakempat bahasa Nabi Ismail memak gorok jak bapak lekak kelambik sandi mam gorok bapak bahasa hatta la yusibuha damuhu adin sandi bakar si darah bapak bahasa Nabi Ismail bapak memak gorok bahasa sida keles kelambim betak kelambim aku buka kelambik seni bapak adin sandi bakar si darah mukwah mati jak bapak basen saran Nabi Ismail fatarahu ummuhu wa tahzanu leka kelambik mobe ngina kelambik sandik bakat si darak no kembe suruh lekaan bapak aden dek bakat si darak mesak bapak mobe ngina kelambik ni arak jadi kenang-kenangan
Sakelima napa bahasa Nabi Ismail saniman tegara kibibu lemak sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.